अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? इंशाअल्लाह आज मैं इस्लाम के सबसे अहम किरदार की दास्तान सुनाऊंगा और वो है पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्लाम में एक बहुत जरूरी किरदार निभाया। मुसलमानों के लिए उनका दर्जा बहुत बड़ा है। उनकी जिंदगी के दौरान अल्लाह ने उन्हें जो भी हुक्म दिए उन्होंने उनकी तामील की। तो क्या तुम तैयार हो आज की कहानी सुनने के लिए? तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। दास्तान पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। बहुत बरस पहले कनान इलाके में इब्राहिम अलैहिस्सलाम नाम का लड़का रहता था। वो बहुत अक्लमंद था और बहुत सारे सवाल पूछा करता था। ये उस वक्त की बात है जब लोग बुत परस्ती किया करते थे। पिछले पैगंबरों ने जो पैगाम दिए थे उसे लोग भुला चुके थे। अल्लाह सुब्हानल ताला की इबादत करने के बजाय लोग लकड़ी और पत्थरों से बने बुतों की इबादत करते थे। इब्राहिम के वालिद एक संग तराश थे जो इन बुतों को बनाते थे। वो अल्लाह की इबादत भी नहीं करते थे। बचपन में इब्राहिम अपने वालिद को इन बुतों को बनाते हुए देखा करते थे। इतनी कम उम्र में भी इब्राहिम को यह लगता था कि बुत परस्ती गलत है। जब वो लोगों को इन बुतों की इबादत करते देखते तो पशुपेश में पड़ जाते। उन्हें यह देखकर हैरत होती कि लोग उनके वालिद के बनाए हुए इन बुतों के सामने सजदा क्यों करते हैं। एक दिन उन्होंने अपने वालिद से पूछने का फैसला किया, लोग इन बुतों की परस्तिश क्यों करते हैं जो आप बनाते हैं? मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आता, बताइए ना। वो हमारे खुदा है, वालिद ने जवाब दिया। उनकी दुआएं हासिल करने के लिए तुम्हें भी उनकी इबादत करनी चाहिए। आखिर ये है कौन? पैगंबर ने एक बुत की तरफ इशारा करके पूछा। ये बुत खुदाओं के खुदा मरदूक का है, उन्होंने जवाब दिया। नन्हे इब्राहिम ने जब ये सुना तो वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वक्त बीतने के साथ इब्राहिम अक्लमंदी और इल्म के साथ बड़ा हुआ। वो जानते थे कि बुत परस्ती गलत है, लेकिन उन्हें भी पता नहीं था कि असल खुदा कौन है। एक दिन इब्राहिम ने सच्चे मालिक अल्लाह को ढूंढने के लिए घर छोड़ दिया। वो बहुत देर तक चलते रहे और आखिरकार एक पहाड़ के ऊपर जा पहुंचे। वो एक गुफा के पास बहुत देर तक बैठे रहे और जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें चमकते सितारे नजर आए। उन्हें लगा ये सितारे ही वो खुदा हैं जिन्हें वो ढूंढ रहे हैं। लेकिन सितारे कुछ देर बाद गायब हो गए। सच्चे खुदा कभी गायब नहीं हो सकते, उन्होंने अपने आप से कहा। फिर थोड़ी देर बाद चांद आसमान में आया। उस अंधेरी रात में चांद को देखना सुकून देने वाला था। इब्राहिम को फिर लगा कि शायद चांद ही असल खुदा है। वो वहां बैठे रहे और लंबे वक्त तक चांद को ताकते रहे। लेकिन कुछ घंटों बाद जब चांद भी आसमान से ढल गया तो उन्हें लगा कि चांद भी खुदा नहीं हो सकता। इब्राहिम अब कुछ मायूस हो गए। वो घंटों वहां बैठे रहे और आसमान को देखते रहे। जब सुबह हुई तो आफताब आसमान में नजर आया। उन्होंने आफताब की तरफ देखा और उन्हें लगा कि शायद ये खुदा हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और इससे रोशनी आती है। लेकिन जब शाम को सूरज भी ढल गया तो उन्हें एहसास हुआ कि ये भी खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चा खुदा कभी गायब नहीं हो सकता। फिर अचानक ही उनके दिमाग में ख्याल आया कि असल खुदा की तख्लीक नहीं की जा सकती। उन्हें एहसास हो गया कि वो खुदा ही है जिसने सबकी तख्लीक की है। यहां तक कि सूरज, चांद और सितारे सब कुछ अल्लाह ने ही बनाए हैं। वो जानते थे कि अल्लाह ने ही उनकी रहनुमाई की है और तभी उन्हें यह भी समझ में आ गया कि अल्लाह ने उन्हें उनके पैगंबर के तौर पर चुना है। उस दिन से पैगंबर की जिंदगी की नई शुरुआत हो गई। वो अपने वालिद से मिले और उन्हें इस सब के बारे में बताया, लेकिन उनके वालिद खुश नहीं हुए।
میرے خداؤں کو نہ ماننے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ انہوں نے غصے سے کہا، لوگ تمہیں پتھر ماریں گے جب اس کے بارے میں سنیں گے۔ ان کے والد نے زور دے کر کہا۔ پیغمبر نے انہیں سمجھانے کی کئی بار کوشش کی، لیکن ان کے والد نے انہیں کوئی توجہ نہیں دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بولنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو ترنت گھر چھوڑنے کو کہا گیا۔ پیغمبر نے اپنے والد کو اللہ کی سزاؤں کے بارے میں آگاہ کیا، لیکن ان کے والد نے پھر کوئی توجہ نہیں دی۔ پیغمبر مایوس ہو گئے، انہیں گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ شاید ہی وہ یہ جانتے تھے کہ یہ ان کے امتحان کی شروعات تھی، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ ان کا کام لوگوں کو اللہ کی جانب لانا ہے۔ وہ آس پاس کے شہروں میں گئے اور لوگوں کو اللہ کے قول کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے لوگوں سے بات کی اور انہیں بت پرستی کے نتیجوں کے بارے میں بتایا کہ اللہ ہی صرف اور صرف مالک ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی مالک نہیں ہے، اللہ کے سوائے اور کوئی عبادت کے قابل نہیں، کسی بھی بت کے آگے سر مت جھکاؤ۔ انہوں نے زور دے کر کہا۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو وہ بہت ناراض ہوئے اور انہیں وہاں سے جانے کو کہا۔ شہر میں وہ ایک جشن کی رات تھی جب سارے لوگ ندی کے کنارے جشن منانے اکٹھا ہوئے تھے۔ تبھی پیغمبر کے دماغ میں خیال آیا یہ ثابت کرنے کا کہ بتوں کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ انہوں نے کلہاڑی لی اور عبادت گاہ کی جانب گئے۔ وہ عبادت گاہ میں داخل ہوئے اور وہاں موجود سارے بتوں کو نیست و نابود کر دیا۔ انہوں نے سب کچھ تباہ کر دیا سوائے سب سے بڑے بت کے۔ انہوں نے اپنی کلہاڑی اس بت کی گردن میں ٹانگ دی اور باہر نکل گئے۔ جب اگلے دن لوگ عبادت گاہ میں عبادت کرنے آئے تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے سارے بتوں کے ٹکڑے زمین پر پڑے دیکھے۔ وہ حیران ہو رہے تھے کہ یہ کس نے کیا۔ اتنے میں ان میں سے ایک بولا، مجھے یقین ہے وہ ابراہیم نے کیا ہے، وہ کل ہمارے خدا کے خلاف بول رہا تھا۔ لوگوں نے پیغمبر ابراہیم کو ڈھونڈا اور انہیں عبادت گاہ میں بلایا۔ کیا تم ہی ہو وہ جس نے ہمارے خدا کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے؟ ابراہیم بے خوف تھے۔ انہوں نے بے فکری سے جواب دیا، تم لوگ اس بت سے کیوں نہیں پوچھتے؟ انہوں نے اس بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس نے تمہارے گنہگار کو دیکھا ہوگا، اگر وہ بول سکتا ہے تو بتا دے گا۔ انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، بت کیسے بول سکتے ہیں جب وہ لکڑی اور پتھر کے بنے ہیں؟ تو تم لوگ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جب نہ یہ بول سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں؟ تم یہ جانتے ہو اور پھر بھی ان کی عبادت کرتے ہو۔ کیا تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کچھ لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ابراہیم سچ کہہ رہی ہیں، لیکن باقی ابھی بھی ان سے بہت ناراض تھے۔ اسے سزا دو۔ وہ چیخے۔ وہ اپنے بتوں کی تباہی کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ انہوں نے پیغمبر کو زنجیروں میں باندھ دیا اور ان کے چاروں طرف اکٹھا ہو کر سزا کا مشورہ کرنے لگے۔ اسے آگ میں جلا دو۔ ان میں سے ایک نے کہا، ایسی آگ جلاؤ جو بہت بڑی ہو اور ابھی تک کسی نے نہ دیکھی ہو، اسے اس میں پھینک دو۔ سب کو لگا کہ یہ بہت اچھی ترکیب ہے۔ بیبیلون کے لوگوں نے پھر ایسی آگ جلانے کی تیاری کی جو اب تک کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ وہ ایک ایسی مثال قائم کرنا چاہتے تھے جس سے کہ آگے کوئی بھی ان کے خداؤں کے خلاف نہ جائے۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک بہت بڑا گڈھا کھودا جس میں جلانے کے لیے لکڑیاں ڈالی جائیں۔ پھر جہاں جہاں سے ممکن ہو سکا انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کیں اور اس گڈھے میں ڈال دیں۔ وہ اس میں کئی دنوں تک لکڑیاں ڈالتے رہے جب تک کہ وہاں ایک لکڑیوں کا پہاڑ نہیں بن گیا۔ اور ایک دن انہوں نے آگ جلا دی۔ وہ آسمان کو چھونے والی ایک بہت بڑی آگ تھی۔ کہتے ہیں تپش کے چلتے کوئی بھی اس کے آس پاس نہیں جا پایا، یہاں تک کہ پرندے بھی اس کے آس پاس پر نہیں مار پائے۔ اگلے دن وہ لوگ پیغمبر کو آگ میں پھینکنے کے لیے لے کر آئے، لیکن دقت یہ تھی کہ تپش کے چلتے کوئی بھی آگ کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ وہ لوگ پیغمبر کو آگ میں کیسے پھینکیں گے؟ اس مدے پر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔
क्यों ना उसे आग में फेंकने के लिए एक गुलेल बनाई जाए। उनमें से एक ने कहा। सभी लोग राजी हो गए क्योंकि ये एक अच्छी तरकीब थी और वो लोग एक गुलेल बनाने में जुट गए। जब गुलेल बन गई तब उन्होंने पैगंबर के हाथ और पैर बांधे और उन्हें गुलेल पर चढ़ा दिया। जब उन्होंने गुलेल की रस्सी काटी तो पैगंबर हवा में उड़ते हुए आग की तरफ गए। हवा में ही पैगंबर इब्राहिम के सामने एक फरिश्ता आ गया और उनसे उनकी किसी एक ख्वाहिश के बारे में पूछा। पैगंबर आसानी से सजा से बचने के लिए कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो बोले, मैं बस इतना चाहता हूं कि अल्लाह मुझसे खुश रहे। तभी एक मोजजा हुआ। जैसे ही पैगंबर आग में गिरे, आग ने उन्हें नहीं जलाया। महज पैगंबर के बदन पर बंधी रस्सियां जल गईं। पैगंबर को आंच तक नहीं आई। पैगंबर आग में ही बैठे रहे और अल्लाह की शान में कसीदे करने लगे। लोगों ने सोचा कि आग ने पैगंबर को जला दिया होगा, लेकिन उन्होंने आग के बुझने का इंतजार किया। और जब आग बुझी तो वो लोग ये देखकर हैरान रह गए कि पैगंबर बिल्कुल सही सलामत हैं। पैगंबर आग में से बाहर निकल आए। उनके बदन पर जलने का एक भी निशान नहीं था। ये एक मोजजा है। कुछ लोग चीखे, उसके अल्लाह ने उसे बचा लिया। दूसरे ने कहा, लगता है वो सच कह रहा था। उनमें से कुछ लोगों को यकीन हो गया कि पैगंबर में कुछ तो रूहानी ताकत है, लेकिन उनमें से ज्यादातर बुतों के तबाह किए जाने से अब भी बहुत नाराज थे। उन्होंने पैगंबर को जंजीरों में बांध दिया और बादशाह के महल ले गए। क्या तुम्हें पता है महल में पैगंबर के साथ क्या हुआ? ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखो। अभी पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की और दास्तान बाकी है, उसके लिए अगला एपिसोड देखो। हमारा चैनल देखते रहो। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलो और हमारे सारे वीडियो से अपडेट रहो। अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताओ। आज के लिए इतना ही। अलविदा।